Ano nyo guys, ayan o. Yum. Ayun, meron ulit akong adobong nagmamantika ni mother. And then, para may vegetable tayo, gumawa ako ng pickled radish. Guys, masarap to. Try nyo. Pickled radish siya. Binabad ko lang siya sa suka. Tapos the best na suka. Ang yummers. Ayan. Guys, ayan yung pickled radish na ginawa ko. And then, adobong nagmamantika. Perfect. Kasi, di ba medyo nakakasawa yung masyadong adobo. Ngayon, meron akong magpalisuya. Ayan. Cheers! Ang sarap. Super sarap. Ayun yung adobo. Yan. Sarap. May adobo. Radish. Try nyo guys yung pickled radish. Masarap. Tapos may kamote pala. The best. Ang palisuya kasi yun. Last bite. Tama.